ନନା ଜଲ୍ଦି ମନ୍ତ୍ର ପଢ ନହେଲେ ବୁଢା ଛଅସ ହେଇଯିବ। ମନ୍ତ୍ର ଭୁଲି ଗଲିଣି ନୋଟବୁକ୍ ଟା ବାହାର କରେ। ଓମ୍ ପିଣ୍ଡ ଦାନମ୍ ଆତ୍ମା ଶୁଦ୍ଧି କ୍ରିୟାଂ ଗଚ୍ଛତି। ବୁଢା ନାଟା କଣ? ଆରେ ନନା ଏଟା ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟା ବହିଟା। जे किछ होबनी मामू घर आड़े कोना मामू घर आड़े कोना कहला मामू घरटा कोउटी आलो सेटा जम्मपुर लो। सरीगला बुढ़ा मरीगला आउ ए बाहागर हो पारिबो ना। टिके बंची बाहरटा सारी दियो।